बंधु माने आजिर एही भिडियो रे मु आपण माननकु कहिबाकु जाउछि जे पवित्र पणा संक्रांति दिन आपण घर को केउ जिनिस किणिकी आनिबा द्वारा आपणक गृह रे वर्ष सारा धन धान्यर अभाव होई न थाए। आपणकु माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति होई थाए। बंधु माने आपण माने जानती जे पणा संक्रांति दिन ठारू आम ओडिया नववर्षर आरंभ होई थाए। सेथिपाई एही पणा संक्रांतिर दिनटी आमर समस्त हिंदू मानक पई एक विशेष दिन अटे। एही दिनटी आम पाई अत्यंत शुभ होई थाए। तो एही दिन एपरि किछि जिनिस रहिछि जे जिनिस गुड़िक आपण घर को आनिबा अत्यंत शुभ होई थाए। एही सामग्री गुड़िक जदि आपण पवित्र पणा संक्रांति दिन निज घर को आणुछंती तो एहा द्वारा आपणकर बहुत मंगल होई थाए। आपणक जीवन रे एक सकारात्मक परिवर्तन आनी थाए। तो बंधु माने आजिर एही भिडियो रे मो आपण माननकु 5 रु 7टी जिनिस विषय कहिबाको जाउछि। तेबे एसबु मध्यरु कोनोसी गोटिए वस्तु आपण निश्चित भाबरे एही पवित्र पणा संक्रांति दिन निज घर को नै आसंतु। आपण देखिबे एही ओडिया नववर्ष 2025 रे आपणक गृह रे धन धान्यर अभाव हेबो नाही एवं आपणकर जे सब आर्थिक समस्या रहिथिला से सब मध्य दूर होई जिवो। बंधु माने आपण माने जानती आज जुगरे धनर महत्व केते अधिक, टंका पैसार महत्व केते अधिक। जो व्यक्ति पाखरे प्रचुर मात्रा धन थाए सही व्यक्ति को समाज रे मान सम्मान प्राप्ति होई थाए एवं जो व्यक्ति निर्धन होई थाए सही व्यक्तिंकर कोनोसी सम्मान आम समाज रे न थाए। सेथिपाई आज जुगरे प्रत्येक व्यक्ति पाई धन एक नित्यंत आवश्यक जिनिस अटे। तेबे बंधु माने धनी हेबा पाई परिश्रम करबा तो अत्यंत जरूरी अटे। तेबे परिश्रम करबा सहित जदि आपण किछि उपायर पालन करंती एवं किछि शुभ दिन रे किछि शुभ जिनिस आपणकर घर को आनंती तो यह आपणको 1000 गुणा अधिक फल प्रदान करिथाए। तो एबे आसंतु जानि नेबा पवित्र पणा संक्रांति दिन आपण घर को केउ जिनिस आनिबा द्वारा आपणको गृह रे धन धान्यर वृद्धि होई थाए एवं प्रत्येक कार्य रे आपणको सफलता मध्य मिलथाए। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने सर्वप्रथम जिनिसटी हेउची सुआर चित्र। तेबे एही नववर्ष दिन आपण काहेकि सुआर चित्र निज घर को आनिबा उचित। बंधु माने जदि आपणक घरे छोट पिला अछंती किबा आपण कोनोसी जॉब पई प्रिपेयर हेउछंती, जदि आपणकर पाठ पढ़ारे मन लागु नाही तो एपरि परिस्थिति रे आपण नुआ वर्ष दिन घर को सुआर चित्र नै आसंतु एवं घरर उत्तर दिगर कांथरे आपण एही सुआर चित्र को टंगाई दियंतु। एपरि माने जाए जे आपण नुआ वर्ष दिन जदि सुआर चित्र आनी घरर उत्तर दिगर कांथरे लगांती तो एहार प्रभाव रे आपणक पिलार स्मरण शक्ति वृद्धि होई थाए, पाठ पढ़ारे आग्रह बढ़ी थाए, घरर सदस्य मानक मध्यरे एकता एवं भल पाइबा मध्य बढ़ी थाए, आपणको सौभाग्य प्राप्ति होई थाए। सुआ को दारिद्र्यतार नाशक बोली कहा जाय थाए। यह व्यतीत जदि आपणक गृह रे कोनोसी व्यक्ति दीर्घ दिन धरि कोनोसी एक बीमारी रे पड़ी रहिछंती एवं आपणक गृह रे दारिद्र्यता लागि रहुछि तो आपण घरे सुआर चित्र रखिबा द्वारा ए सबरे आपण सुधार देखिबा को पाइबे। वास्तुशास्त्र रे सुआ को अत्यंत शुभ बोली माना जायछि। जो स्थान रे सुआर चित्र रही थाए सेही स्थान रे केबे भी दारिद्र्यतार वास होई न थाए। सेथिपाई आपण नुआ वर्ष दिन सुआर चित्र निश्चित भाबरे घर को आणंतु। द्वितीय सामग्रीटी हेउछि शंख। आमर हिंदू धर्म रे शंख को अत्यंत पवित्र बोली माना जाय थाए, कारण समुद्र मंथन समय जो सब रत्नर उत्पत्ति होइथिला ता मध्यरे शंख मध्य थिला। 14टी रत्न मध्यरे शंखर गणना मध्य होई थाए। शंख को स्वयं भगवान श्री विष्णु निज हस्तरे धारण करिसंती। माना जाए जे शंखरे माँ लक्ष्मीकर वास होई थाए। जो गृहरे प्रत्येक दिन शंख ध्वनि करा जाय थाए सेही गृहर परिवेश सर्वदा पवित्र एवं शुद्ध रही थाए। सेही गृहरे नकारात्मक ऊर्जा गुड़िक नष्ट हो जाय थाए एवं सकारात्मक ऊर्जार वृद्धि होई थाए। तो ओडिया नववर्षर प्रथम दिन अर्थात 14 एप्रिल दिन आपण निज घर को शंख निश्चित भाबरे किणिकी आणंतु।
ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଘରକୁ ଶଙ୍ଖ ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ରଖନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ କେହି କଳା ଯାଦୁ କିମ୍ବା ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଶଙ୍ଖ ରହିଥାଏ ସେହି ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିବାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଶଙ୍ଖ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ଅଛି ତ ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା। ତ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଘରକୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣନ୍ତି ତ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଯେବେ ବି କୌଣସି ପୂଜା ପାଠ କରିଥାଉ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଘଟ ପୂଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଘଟ ପୂଜା ବିନା କୌଣସି ପୂଜାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ। ତେବେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତିଟି କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରୁ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଘରେ ଖଣ୍ଡିତ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପୂଜା କରିବା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଖୁଣ ହୋଇଥିବ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତ ଏହା ଆହୁରି ଭଲ କଥା। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଏହି ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ରୋପଣ କରିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତୁଳସୀ ଗଛର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଟେ। ଆମେ ଯେତେ ହିନ୍ଦୁ ରହିଛେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ମା ଶୋଭା ପାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ରୋପଣ କରିପାରିବେ। କାରଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ତୁଳସୀ ଗଛ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକର ମୁକୁଟରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଶୋଭା ପାଉଥିବାର ଦେଖିବେ। ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ବିନା ଆପଣ କେବେ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିବେ। ତ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେ ପ୍ରିୟ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ କିଣି ନିଜ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗର କାନ୍ଥରେ ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ଆପଣ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନ ଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ଧାନ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ସାମଗ୍ରୀଟି ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିର ହାତୀ। ତ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଚାନ୍ଦିର ହାତୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଚାନ୍ଦିର ହାତୀ ନେଇ ଆସନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ମିଳିଥାଏ।
गृहरे सुख एवं शांतिर वास होइथाए। जदि आपण चाहुछंती जे आपणको गृहरे सर्वदा सुख शांतिर वास हेउ तो आपण निज घर को चांदीर हाथी निश्चित भाव में आणंतु। सप्तम जिनिसटी हेउछि धातुरे निर्मित कइंछ। ओडिया नुआ वर्ष दिन अर्थात एप्रिल 14 तारिख दिन आपण निज घर को धातुरे निर्मित कइंछ निश्चित भाव में आणंतु। चांदीर हेउ किंबा पित्तलर हेउ किंबा कंसार हेउ एही सबु धातुरे निर्मित कइंछ आपण एही दिन निज घर को आनी पारिबे। एहाकू अत्यंत ही शुभ माना जायथाए। जदि आपणकर धनर कामना रहिछि तो एही कइंछ को आपण निज घरर उत्तर दिगरे रखंतु। जदि आपण सुख शांतिर कामना करूछंती तो एही कइंछ को आपण घरर पूर्व दिगरे रखंतु। जदि आपण उत्तम स्वास्थ्यर प्राप्ति करिबा पई चाहुछंती तो आपण एही कइंछ को पश्चिम दिगरे रखंतु। तेबे बंधु माने आपण गोटिए कथार ध्यान रखिबे जे जेतेबेले आपण एही धातुर कइंछ निज घर को आणुछंती तो सर्वप्रथमे एहाको आपण गंगा जल रे स्नान करंतु। तापरे एही कइंछ को निज हाथ रे धरी आपण गायत्री मंत्रर जप करंतु किंबा मां लक्ष्मीकर बीज मंत्रर जप करंतु। तापरे आपण एही कइंछ को निज घरर उत्तर दिगरे रखंतु। जदि आपण एही कइंछ को घरर उत्तर दिगरे रखंती तो एहा आपणको गृहरे धन धान्य को वृद्धि करिबारे सहाय्य करिथाए। सप्तम जिनिसटी हेउछि गोमती चक्र। बंधु माने गोमती चक्रटी देखिबाकू साधारण पत्थर परी होइथाए, मात्र एहा अत्यंत चमत्कारी होइथाए। जदि आपण निज गृहरे गोमती चक्र रखंती तो एहा द्वारा शत्रु भय दूर होइथाए। जदि आपण निजर सिंदूर डबारे गोमती चक्र रखंती तो एहा द्वारा आपणक स्वामींकर आयुष वृद्धि होइथाए। किंबा आपण एही गोमती चक्र को हळदिया कपड़ा रे बांधी निजर धन रखुथिबा स्थान रे मध्य रखि पारिबे। एपरि करिबा द्वारा गृहरे धन धान्यर वृद्धि होइथाए। एहा परे हेउछि लघु नडिया। जदि आपण एही पणा संक्रांति अर्थात ओडिया नववर्ष दिन घर को लघु नडिया आणंती तो आपणको गृहरे धन धान्य सुख समृद्धिर वृद्धि होइथाए। पूरा वर्ष आपणको गृहरे सुख शांति एवं वैभव बनी रहिबो। लघु नडिया को मां लक्ष्मींकर स्वरूप बोली माना जायथाए। श्री हेउछंती मां लक्ष्मी तो लघु नडिया को श्री बोली माना जायथाए। तो एही दिन आपण 11टी लघु नडिया को लाल रंगर कपड़ा रे बांधी निजर धन रखुथिबा स्थान रे रखि दियंतु। निज पूजा स्थान रे मध्य आपण एहाको रखि पारिबे। निश्चित भावरे वर्ष सारा आपणको गृहरे धन धान्यर अभाव हेबो नाही। तो बंधु माने आजिर एही भिडियो रे म आपणको जेतोटी जिनिस विषय रे कहिली से सब मध्यरु आपण जे कोनोसी गोटिए जिनिस आपण निज घर को नै आसंतु, जहा द्वारा वर्ष सारा आपणको गृहरे अर्थर समस्या आसीबो नाही, गृहरे सुख समृद्धिर वृद्धि हेबो। तो बंधु माने आपनको जदि मोर एही भिडियोटी भलो लागि थाए तो भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।